Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah innaka khalaqtal azim innaka ta'lamu innaka Ya Allah, Engkau yang punya segala kemuliaan. Engkaulah yang berhak menerima segala keputusan. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau sahaja kebajikan. Kepada Engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis fokus grup dialog yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Muizuddin di atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah para pelajar yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha, Teknologis Muhammad Zulkifli bin Ibrahim, Pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah, bagi menyampaikan ucapan haluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara masyarakat majlis dan saudara Muizuddin di atas pimpinan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Berusaha Teknologis 𝐏𝐻𝐒 sahabat saya daripada bahagian kolaborasi industri dan komuniti 𝐉𝐀𝐈𝐃 di Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Yang Berusaha Encik Muhammad Adham bin Syamdin alias Syamsuddin, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik. Yang saya muliakan para panel bagi program fokus grup dialog kita pada hari ini, Profesor Yang Kamruzaman bin Jahidin, satu tepukan daripada Associate Director 𝐾6 Sdn Bhd dan Mr. Chuang Bung Hua, General Manager Business Development 𝐏𝐻𝐒𝐒 Group, Moderator Saudara Khayyum, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, pesyarah-pesyarah. Saya dimaklumkan ada pesyarah dan juga pelajar-pelajar daripada UPSI. Selamat datang ke PISAS. Seterusnya para pelajar, peserta-peserta dialog pada petang yang berbahagia ini. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa kesyukuran kepada Ilahi kerana memberikan kita kekuatan meneruskan kehidupan, meneruskan tanggungjawab kita untuk sebagai khalifah yang diamanahkan. Dan hari ini merupakan satu majlis, sebenarnya majlis yang sangat mulia. Majlis ilmu. Majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, majlis yang ada yang mendoakannya di atas. Jadi sama-samalah kita ucapkan kesyukuran itu di atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan juga di kesempatan ini saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang menjayakan program pada petang ini secara langsung dan tidak langsung, dan juga kepada pihak 𝐉𝐀𝐈𝐃 kerana menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh PISAS di dalam memertabatkan ilmu, terutamanya dalam ilmu dalam bidang-bidang yang baru ini. Begitu juga kepada barisan panel yang sanggup meluangkan masa. Kita maklum bahawa barisan panel merupakan insan-insan yang penting di dalam organisasi masing-masing. Tapi meluangkan masa bersama kami merupakan satu rahmat, satu perkara yang saya seru kepada semua peserta lah. Di kesempatan ini, ambillah sebanyak mana ilmu yang akan dikongsikan, kerana tidak selalunya kita berpeluang mendapat input yang insya-Allah yang akan diberikan pada petang ini. Saya kalau boleh saya nak tunggu sampai habis, sebab bagi saya sendiri ini merupakan satu perkara yang baru, tetapi ada beberapa perkara yang penting untuk saya hadir selepas ini. Jadi mungkin saya akan dengar kemudianlah di dalam Facebook, YouTube dan yang medium-medium yang bersesuaian untuk saya dengar selepas ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat perkara yang nak kita bincangkan ini merupakan satu perkara yang sangat penting, dan kalau nak dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, kita tak perlu pergi jauh. Mungkin di negara China contohnya, sudah melangkau pemikiran kita pun, yang perkara yang kita tak boleh fikirkan dia sudah pun berlaku. Jadi saya percaya ahli-ahli panel semua akan menyampaikan perkara-perkara tersebut dengan baik supaya kita boleh menerimanya dan kita bersedia untuk menerima teknologi baru ini. Dan kita juga bersedia untuk menghadapi bahawa ada perkara-perkara yang perlu tinggalkan
dan sudah pun menjadi sejarahnya nanti. Ya. Dunia begitu cepat berlalu lah sebenarnya. Jadi penganjuran program FGD ini dapat memberi satu platform perkongsian ilmu kepada pelajar dan pensyarah dalam meneroka bidang teknologi AI. Diharapkan program ini juga dapat memupuk minat dan inspirasi warga pendidik dan pelajar PISAS khususnya dan juga para pendengar semua, dan saya percaya ini disiarkan secara langsung dan mungkin ada yang datang yang mendengar kita ni daripada luar dewan ini, daripada sama juga saranan kita adalah sama bahawa dapat memanfaatkan untuk kesemua kita pada masa hadapan lah. Diharapkan juga usaha yang bersungguh-sungguh ini dapat menghasilkan lebih ramai graduan yang kreatif dan inovatif dalam teknologi terkini, terutamanya dalam bidang TVET, dan sekaligus menyahut semua cabaran yang berada di era revolusi industri 4.0 ini. Sekali lagi, tahniah dan syabas kepada penganjur, terima kasih diucapkan, dan terima kasih sekali lagi kepada ahli panel, dan terima kasih kepada semua peserta-peserta fokus grup dialog yang akan diberikan input, dan semoga kita dapat memanfaatkan input ini untuk untuk masa depan kita, dan untuk proses kita mendalami ilmu lain selain daripada ilmu yang ada di dalam bidang masing-masing lah. Sekali lagi terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Teknologis Muhammad Zulkifli bin Ibrahim di atas ucapan haluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Teknologis Jason Choi Ming Sheng, penolong pengarah kanan bahagian kolaborasi industri dan komuniti Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program fokus grup dialog pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih saudara dan saudara pengurusi majlis. Selamat datang ke Politeknik PISAS Sultan Azlan Shah, kepada pelajar-pelajar UPSI, pelajar Politeknik PISAS. Selamat petang, salam sejahtera. Yang berbahagia, TS Haji Muhammad Zulkifli bin Ibrahim, pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah. Yang Berusaha, Encik Muhammad Alha bin Samsudin, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Politeknik Sultan Azlan Shah. Yang Berusaha, para panel bagi program fokus group dialog kita pada hari ini, Profesor Ejang Kamarudzaman bin Zahidin, Associate Director K6 Tax Negeri Berhad, dan Mr. Chuang Bun Hua, General Manager Business Development of Future Next Group. Tuan-tuan, puan-puan serta pelajar-pelajar yang dihormati sekalian. Hadirin yang saya muliakan, pertamanya mari kita sama-sama mengucapkan rasa kesyukuran dapat kita bersama-sama berjumpa pada hari ini walaupun dia hujan bagi menjayakan program Focus Group Dialog yang bertajuk Exploring AI in the Metaverse Beyond the Hype, Multidisciplinary Perspective on Emergent Challenges in TVET. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada panel-panel daripada industri dan juga semua jemputan program FGD yang hadir bagi menyaksikan perkongsian ilmu ini. Hadirin yang dihormati sekalian, pendidikan TVET memainkan peranan yang penting dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualiti, berkemahiran tinggi dan dapat menyesuaikan diri dengan permintaan pasaran pekerjaan yang semakin mencabar di era evolusi industri 4.0. TVET dapat membantu memperbaiki kualiti dan kecekapan sektor industri dan meningkatkan daya saing negara dalam ekonomi global. Revolusi perindustrian 4.0 membawa perubahan yang drastik dalam dunia teknologi, termasuk perkembangan dalam artificial intelligence, AI, robotik, Internet of Things, dan otomasi.
Perubahan ini memberi kesan kepada pelbagai sektor ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan yang memerlukan kemahiran teknikal dan kecekapan digital yang tinggi. Saya percaya semua bakal graduan TVET daripada Politeknik Malaysia mampu menghadapi perubahan ke arah ekonomi digital iaitu revolusi perindustrian 4.0 serta mendukung aspirasi kerajaan selaras dengan slogan wawasan kemakmuran bersama 2030. Penglibatan pelbagai institusi sama ada awam atau swasta dalam sistem politeknik dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memperkukuhkan proses pembelajaran dan pengajaran di IPT dan seterusnya menghasilkan strategi pembelajaran dan pengajaran yang lebih inovatif, kreatif dan atraktif ataupun memikat hati para pelajar sekalian. Jalinan strategik yang dirancang bersama mampu meningkatkan lagi nilai tambah potensi diri serta merangsang para pelajar untuk terus memajukan keterampilan dan keperluan kemahiran yang terkini dalam sektor pekerjaan. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, ingin saya kongsikan bahawa pada 2 Jun 2023 yang lepas, semua warga Polisisi telah menyambut Hari TVET Polisisi 2023 bersempena dengan sambutan Minggu TVET Negara dengan tema TVET Pilihan Utama Kerjaya yang disempurnakan oleh Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Di dalam ucapannya, beliau amat menyokong inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan di peringkat jabatan ataupun institusi dalam memperkasakan agenda TVET nasional, dalam melahirkan graduan berkemahiran dan berpengetahuan yang tinggi untuk menjadikan TVET Malaysia yang berpotensi untuk menjana peluang pekerjaan di samping mempraktiskan amalan industri. Oleh itu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Politeknik Sultan Azlan Shah kerana telah memacu usaha yang bermanfaat ini untuk perkembangan kemahiran, pengetahuan dan adaptasi teknologi kepada pelajar-pelajar dan juga warga PISAS. Saya berharap jalinan kerjasama yang lebih berstruktur seperti ini akan terus diperkukuhkan. Dengan ini, saya dengan penuh takzim merasmikan program Focus Group Dialog FGD Politeknik Sultan Azlan Shah. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berusaha Teknologi Jason Choi Ming Shing di atas ucapan haluan dan penyempurnaan perasmian sebentar tadi. Baiklah para hadirin sekalian, di atas kekangan tugasan rasmi bagi menghadiri sesi mesyuarat penutupan audit SIRIM yang akan berlangsung pada petang ini, maka Yang Berusaha Teknologi Muhammad Zulkifli bin Ibrahim, Pengarah Politeknik Sultan Azlan Shah, tidak dapat bersama untuk sesi program FGD pada petang ini. Dengan ini, majlis menjemput Teknologis Wan Hasbullah bin Wan Muhammad, Timbalan Pengarah Program 𝐏𝐶𝐒 11 untuk mengiringi Yang Berusaha Teknologis Muhammad Zulkifli bin Ibrahim untuk penyampaian cenderahati kepada barisan panel. Dijemput Profesor Ejang Kamaruzaman bin Jahidin, Associate Director Ken-Six-Tech Sundara Berhad bagi menerima cenderamata. Seterusnya, dipersilakan Mr. Chuang Bun Hua, General Manager Business Development Vision X Group. Seterusnya, dipersilakan Yang Berusaha Teknologis Jason Choi Ming Shing. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengarah di atas penyempurnaan acara penyampaian cenderamata sebentar tadi. So, Tuan Pengarah akan bergerak keluar kerana menghadiri tugasan rasmi pada petang ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita akan terus ke sesi FGD pada hari ini. Dengan ini saya menyerahkan majlis kepada
moderator kita pada hari ini iaitu Encik Abdul Qayyum bin Muhammad Razi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar semua? Walaupun cuaca hari ini hujan Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu fokus group dialog bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan TVET pada masa ini. Sebelum itu, saya ingin sekali lagi mengalu-alukan kehadiran para pelajar UPSI, barisan para pensyarah, dan yang paling kita kasihi iaitu barisan panel kita. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada fokus grup dialog ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan TVET semasa, yang kita fokuskan kepada tajuk kita iaitu Exploring AI in the Metaverse Beyond the Hype, Multidisciplinary on Emerging Challenge in TVET. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Teknologi AI banyak manfaat. Mari bincangkan cabaran pendidikan TVET secara maya. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan sekali lagi yang ingin memperkenalkan dua orang ahli panel kita yang tidak asing. Dan saya dimaklumkan kedua-dua ahli panel kita adalah insan yang kerap kali dijemput oleh institusi-institusi. Mereka daripada industri dan mereka adalah berpengalaman dalam AI, termasuklah Metaverse. Baiklah, di sebelah paling kanan kita ada Profesor Ejang Kamaruzaman bin Jahidin. Merupakan Associate Director di 𝐾𝐒𝐒𝐔 Teknologi Sdn Bhd. 𝐾𝐒𝐒𝐔 Sdn Bhd. 𝐾𝐒𝐒𝐔 Sdn Bhd. Dan seterusnya yang segak dan tampan di paling kiri adalah Chuang Bun Hua. Okay. Beliau adalah General Manager di Business Development Fusionex Group. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu sedikit sebanyak sebagai permulaan fokus grup dialog kita. Teknologi AI dan Metaverse telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat ini di hujung jari, seperti mana kita sedia yang selalu kita dengari, maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Apa yang terpapar di hadapan hadirin sekalian adalah sejarah Metaverse. Okey. Okey. Saya boleh rumuskan di sini ada internet yang ada hari ini melalui sejarah yang di belakangnya ada kronologinya, iaitu beberapa dekad yang sebelumnya. Pada 1935 ada cerita pendek yang disebut Pygmalion's Spectacles, yang mana pada hari ini kita kenali sebagai VR. Mana pada 1935 telah disiarkan dalam satu cerita pendek, iaitu di mana dalam cerita tersebut kita diletakkan di dalam satu kisah tersebut yang segalanya menceritakan tentang kita, seperti filem lah. Pada 1960, The Sensorama Simulator
iaitu sebuah VR machine yang boleh kita katakan di mana para penonton boleh merasakan dalam suasana filem tu, dapat rasakan bagaimana suasana, bagaimana kalau kita memandu kenderaan yang seperti bagi, sebagai contoh bagi, dia dapat menghasilkan laluan. Bila kita bawa bagi kan ada angin, so akan rasa buaian angin yang dilaluinya, dan ada aroma dan vibration. Kita lalu satu kawasan kan mesti lalu pokok-pokok, ada aroma dan ada vibration daripada permukaan yang tidak rata. So sensorama simulator ini telah dipatenkan pada tahun 1960. Dan banyak lagi, pada tahun 2003 ada satu permainan game dipanggil Second Life. Di mana dalam game tersebut kita boleh merasai, kita boleh mewujudkan satu watak avatar, di mana pemain tersebut dia boleh berjumpa dengan manusia lain, boleh shopping, dan dia boleh menonton filem. Maknanya macam satu permainan video. Okey. Mari kita lihat apa kata ahli akademik. Menurut seorang para penyelidik ekonomi dan politik Universiti Utara Malaysia, dalam kita hadapi revolusi IR 4.0, maka tiba-tiba muncul metaverse ini, dan mana kita nak tak nak kita terpaksa melaluinya, dan baik dan buruknya kita akan hadapinya. Kemudian seorang teknokrat, seorang ahli teknologi yang dipanggil 𝐶𝐿, beliau mengatakan bahawa of course metaverse ni sesuatu perkara yang bagus, namun dia memerlukan satu governance, kerangka governance yang terperinci supaya ia boleh menjayakan suatu bidang ekonomi lah, satu pemangkin kepada ekonomi negara. Dan kita juga lihat ada teknologi 5G yang telah pun sampai di negara kita, yang mana namun kemampuan yang ada menyebabkan syarikat-syarikat di Malaysia mereka sangat kecil, dan masih memerlukan sokongan gabungan bersama syarikat-syarikat yang besar. Dan banyak lagi pelaburan-pelaburan dalam metaverse. Boleh lihat slide-slide, di mana pelaburan-pelaburan ni seperti yang saya katakan, syarikat-syarikat besar mereka telah melaburkan banyak dalam permainan maya. Okey, untuk seperti Microsoft membelanjakan ratusan bilion untuk masa depan maya. Walmart pula telah mula memperkenalkan mata wang kripto. Nike telah bekerjasama dengan Roblox untuk dunia dalam talian. Dari segi ilmiah pula, ada yang terkini, di mana metaverse ni, kajian ini menunjukkan bagaimana gabungan metaverse, VR, grafik ni, ianya boleh dibawa ke realiti. Okey, seperti contohnya dalam marketing. Okay, kita type saja mana-mana perkataan, dia keluar macam-macam gambar. Dan gambar tu kita klik, everything ada informasi, spesifikasi, harga dan sebagainya. Maka tak perlu kita pergi, dah seperti kita pergi lebih mudah daripada kalau pergi kedai, kita nak pergi satu pasar raya, kena naik kenderaan dan sebagainya. Dan termasuklah dunia pendidikan. Okey, ini yang perlu ada cabaran dalam metaverse ini, perlukan beberapa teknologi seperti communication, network, mungkin perlukan internet dan sebagainya, dan lain-lain, dan modeling. So kat sini banyak menggunakan computing, artificial, analytical technologies. Okay. So kita lihat bagaimana seorang pelajar, untuk belajar dia perlukan device untuk dia masuk dalam sebagai avatar, diri dia seolah ada dalam satu virtual tersebut. So dekat situ dia boleh mempelajari pandangan-pandangan, banyak resources yang ada di situ. Okey. Ada banyak lagi yang ni. Jadi yang perkara teknologi ni kita minta mungkin akan diterangkan lebih lanjut oleh kita punya barisan panel.
Maka baiklah, tiba masa yang ditunggu saya menjemput panel pertama, Profesor Ajang Kamaruzzaman bin Jahidin, untuk memulakan sesi penyampaian beliau. Dipersilakan. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam selamat petang kepada semua. Terima kasih Tuan Moderator. Dia dah habis cerita dah tadi. Saya tak boleh cerita habis dah. Okey. Seronok dengan Metaverse. Terima kasih juga kepada PISAS kerana sudi menjemput saya dan juga rakan saya Mr. Chuang dalam berkongsi maklumat tentang Metaverse. Sebenarnya Metaverse macam tadi yang Tuan Qayyum cakap Second Life tu, saya dah bermain pun dengan Second Life, which was 2003. Masa mula-mula saya berniaga 2000, saya berniaga bermula dengan multimedia. Jadi my Second Life ketika itu kami tengok sebagai multimedia. Kami tak tengok itu sebagai Metaverse. It's just like another mode of learning, sebab kita banyak buat e-learning ketika itu dengan Dewan Bahasa, dengan BTP, Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian Pelajaran dan banyak lagi lah. Jadi boleh sebut pasal Metaverse ni, idea ni sebenarnya dah lama Puan Yati tanya saya itu. So I think about 6 months back kot. So saya yang lemparkan benda ni kat dia. So dia take up dan keluarlah Focus Group Dialog ni. Okey, jadi saya akan berkongsi berapa minit ni? Setengah jam. Macam tak cukup setengah jam. Okey, tak apa. Lebih sikit tak apa Alright. Tentang diri saya sekejap. Saya engineer, bekas engineer. Boleh panggil saya KJ je. Okey, bukan KJ tu. Dia ambil nama saya lahir dulu pada dia. Tu kena faham Okay, I was an engineer before and then work in the manufacturing firm for quite some time, and then after that I go through the business. Saya buat multimedia dan sebagainya. Banyak berkongsi maklumat dengan kerajaan seperti MOSTI, MPC. Banyak jugalah membantu Politeknik, College Community dan sebagainya. Nanti saya share sikit pasal College Community. Macam mana College Community Selayang sekarang ni dah pergi pada Metaverse. That's the journey of Metaverse in PoliCC. Okay. Saya pun sekarang ni tengah penghabiskan PhD saya. Saya bawa modal saya nama DK, DIKAY. DIKAY stand for Data, Information, Knowledge, Action and Yield. Sekarang tengah buat dekat UiTM lah. Tak habis lagi. Bila lah nak habis ni? Banyak gangguan sebenarnya. Okay. And then jurnal saya akan keluar. InsyaAllah bulan 10. Published by Japanese. Bawah ASEAN Productivity Organization, bertajuk Behavioral Insight in Industry 4.0. So boleh download lah free. bkapo.org.my saya. Alright. Saya nak suruh you cari benda ni. Can you find the mistake? Which one? In 3 seconds. 1, 2, 3. Boleh? Kalau nak, saya tak dapat. Saya bagi RM90 ni. Tak dapat? In 3 seconds. Mana? This is the one, right? So, you bayangkan kalau benda ni dalam manufacturing ataupun dalam mana pun, kita dengan mata kasar nak check every 3 seconds. How do you find? Sama ada mata kita juling, ataupun mata kita dah putih banyak berhitam, atau hitam banyak pada putih. So the technology basically is to ease us, membuat kita lebih senang, bukan lebih susah. Ada setengah generasi mengatakan teknologi ini menyusahkan. Kalau baby boomers lah, saya tak tahu, saya ni saya Gen X, saya X-Men dengan Mr. Chuang. Saya X-Men. Baby boomers ni dia kata teknologi ni sangat susah dia. Nak ubah sebagainya. So sebenarnya dalam transformasi digital ni, dia bukan masalah pada teknologi. Dia masalah kepada human, kita.
Kita nak berubah dan nak berubah. Saya rasa pelajar-pelajar dan juga pencerah dan juga di UPSI ataupun di PISAS ni biasa buat online teaching kan. Ada tak pelajar biasa dia login je tapi dia hilang. Senyum tu. Yang pencerah ni jenuh lah. Pencerah tak boleh hilang. Pencerah kena ada kat situ. Kalau pencerah boleh hilang, sedap. Tapi pencerah tak boleh hilang. Okay? So, bayangkan kalau metaverse tu, you kena hadir dalam kelompok virtual. That is metaverse. Your existence is a must. Bukan lagi tunjuk muka, gambar, lepas tu video, GIF, rolling je. Hari pergi makan, tulis. Bila masa nak habis tulis ni kan? Saya pernah kena banyak lah benda tu. So, actually metaverse tu to ease you to work better, to ease you to learn much more better, and the rest of it. Jadi sebenarnya dalam industri 4.0 ni, kalau kita lihat, okay, dalam menjadikan sesuatu benda tu artificial intelligence, dia bermula dengan data. Kalau tak ada data, there is no such thing called machine learning, there is no such thing called deep learning, and there is no such thing called artificial intelligence, and there is no such thing called autonomous robot. Ini kena faham. Autonomous robot, artificial intelligence tidak terjadi tanpa data. You must start with data. Okay? Without data, there's nothing. Sebab tu kalau saya bagi ceramah kepada pelajar, in fact, kita ni bermain dengan data ni. Hari-hari kita bermain dengan data. Tetapi data kita simpan. Banyak agensi-agensi kerajaan, bukan main lagi. Kerja sibuk, tulis dekat komputer, main dekat dalam buku, tulis sebagainya kan. Tapi bila saya tanya data ni buat apa? Bos suruh buat. Bos suruh buat apa? Bos suruh catat. Then what you do? So kalau tak buat apa-apa dengan data, pada saya that is called dark data. Data yang gelap. Nothing much to. Data sebenarnya membawa kita ke satu generasi yang dipanggil historical line. Metaverse sebenarnya bermain dengan data. Ada AI dalam metaverse. Pernah dengar perkataan digital twin? Pernah dengar? Digital twin? Tak pernah dengar? Apa beza metaverse dengan digital twin? Tadi tuan moderator dia cerita pasal metaverse ni. Dia dah habis cerita, malah dah cerita, dia dah cerita tadi kan. Okay? So kita nak buat comparison antara metaverse dengan digital twin. Apa beza dia? Alright? Jadi kalau kita lihat dalam konteks industri 4.0. Okay? 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita tengok 4 ni. 4 ni dia lebih kepada cyber physical system. Apa dia cyber physical system tu? We talk about 3C, communication, control dan juga computation. You need to have communication, you need to have internet. Dekat UPSI berapa? 5G dah ada dah? Dah ada dah? That's why you can go metaverse lah. Hopefully, looking forward, saya pun tak sabar nak pergi UPSI ni. Alright, then you talk about 4G, you talk about China dah go 6G. You talk about fiberization. So, communication is a must if you want to play with metaverse. Sebab metaverse ni banyak elemen-elemen dia yang melibatkan interconnectivity. The second thing you call it control. You want to need to control. That's why IoT come into the picture. And then talk about computation. Data yang diambil tu untuk dikompute supaya boleh kita buat deep learning, boleh kita buat machine learning dan terjadilah dia artificial intelligence. So kalau tengok industri 4.0 dengan 3.0, beza dia apa? 3.0 beza dia lebih kepada process centric. Tapi bila 4.0 dia lebih kepada human centric. We control them. Bukan the process control. These two different things. Banyak orang tanya saya, apa beza 3.0 dengan 4.0? Nampak sama je, tak ada beza pun. These are the two elements. So metaverse siapa control? Human control. Alright, now they go for 5.0 pula. Industry 5.0. Japan has started Society 5.0 back in 2016. Okay, so nak cerita tu kan tak habis 30 minit kan. Saya terpaksa jam-jam sikit lah. Okay, so industry 4.0 talk about doing the right thing. Buat kerja betul dengan cara yang betul. Tak salah kita buat gunakan industri 1, 2, 3, 3. Tapi cara dulu. Cara sekarang yang melibatkan industri 4.0, dia lebih menterjemahkan kita buat kerja betul dengan cara yang betul. So metaverse is one of them. Belajar jangan tipu. You have a one classroom metaverse. Contoh macam sekarang ni. Saya tengok sebelah
Sebelah Tuan Qayyum dah ada orang kat sebelah tu. Dalam saya punya screen lah, metaverse screen saya. Contoh lah. Jangan hantu pula ada. Okay, saya tengok ada orang datang daripada luar ni. Dan dia start communicating dengan saya. Okay, so bila kita cakap communicating ni, kita bermain dengan social media. Kita talk about Facebook. Kita bercakap tapi secara teks. Tapi you talk about metaverse is a real thing, siap. Macam roh kita ni masuk pula ke dalam satu objek yang lain. Duduk sebelah. Boleh cerita lagi dan sebagainya. Rasa macam mana di soal siasat, ada polis tanya saya, masuk penjara, macam mana rasa masuk penjara, tak ada beri makan, kena pukul dan sebagainya. Rasa benda tu. There's good things and bad things. Ketika dulu, second life ni dianggap sebagai benda yang tak elok. Dia bukan anggap benda elok sebab banyak negatif elemen berada dalam second life. Sebab orang boleh jadi perompak, orang boleh jadi benda-benda yang sangat negatif lah. Jadi sebab tu dia macam mellow down sikit second life. Tapi masih lagi ada. Sebenarnya masih lagi ada. Dan ketika itu, internet connection masih lagi stream mix. Masih lagi berbunyi tu. Sekarang dah tak ada dah benda-benda tu. Okay? So bila kita sentuh pasal teknologi yang ada dalam industri 4.0, we talk about augmented reality. We talk about AI, artificial intelligence. Alright? So sebenarnya pada metaverse is another level of augmented reality. It's called extended reality. It's a mix between virtual reality, augmented reality and mixed reality. So that's what we call metaverse. Tapi dalam environmental metaverse ni dia kena dahsyat lah. Dia kena betul-betul bermain dengan keadaan yang macam boleh ke tak boleh ni, macam kita dalam virtual, tak actually kita dalam reality tapi dia dalam virtual. Tapi jasad kita di luar. Tapi pemikiran kita di dalam. That's what metaverse is all about. So this is my journey back in 2015. Masa saya dilantik jadi IAP di College Community Selayang. Dan ketika itu Puan Roslinda, dia nak berhenti. Dan pensyaratannya saya, KJ, what is the best gift that you can give pada Puan, buat banyak perjasaan dia. So saya kata macam ni, simple je. Ambil gambar dia, portrait dia, frame kan. Lepas tu kita buat virtual reality, bagi dia apps, download apps tu, dan kita scan gambar dia. Menangis Puan Roslinda. That was back in 2015. Industri 4.0 bila dilancarkan di dunia? Siapa tahu? Nak bagi hadiah ni. Ambil buah sebiji dia. Okay. Okay, industri 4.0 bila dilancarkan? Di Jerman. Tahu bila? Jangan tengok Google. Back 4 years ago. Di Jerman. So, pada tahun 2015, saya dah pegang dah virtual reality ketika itu. What happened now? Back in 2023, KKSY baru dapat pengiktirafan teknologi hub untuk metaverse, dan dia dapat bajet lah untuk immersive learning environment. Kalau saya rasa ada juga pensyarah-pensyarah daripada USI dah pernah pergi ke tempat ini. Pernah ya? Jumpalah dengan Puan Hani. Puan Hani ni juga merupakan junior saya masa sekolah rendah dulu. Tak sangka dia jadi junior saya sebenarnya. Okay, dan bagusnya dia orang ni program dia never stop. Sentiasa ada program, ada call about extended reality back 2 years ago, dan dia fokus. Dan ketika itu dia hanya bawa sijil multimedia, baru ditukar kepada digital arts. So saya cakap dengan dia, kenapa nak buat digital arts? Sebab kita gamification dekat Malaysia tak strong. So kita tukar je dekat. Masih lagi game arts, tapi bawa mereka ni ke arah yang lebih pada application. You have given them knowledge. Maksudnya you all semua pelajar-pelajar, pensyarah dah give you knowledge. It's how to apply the knowledge. That's another level. Okay, so saya bawa KKSY ni ke arah satu lagi, dipanggil applied knowledge. Ada critical thinking, ada problem solving, ada creative thinking, dan banyak lagi elemen-elemen. Tu mereka ni seronok lah sekarang ni. So dia orang tengah, tak silap saya, tak tahulah. Kalau bajet yang lulus yang tengah buat Formosa. Jadi dia pergi kat Formosa, dia scan, keluarlah Formosa. Dan cerita sejarah Portugis perang dan sebagainya.
keluar dah lama. That's how it works. Okay. Jadi kalau kita tengok metaverse ni, macam saya kata tadi, metaverse is very simple. It's talk about extended AR, extend sikit. Tapi di dalam mana kita boleh interact dengan dia. Facebook kita boleh interact tak? Boleh, tapi secara teks. Tapi metaverse kita bawa diri kita ke dalam itu. Dan seolah macam kita bawa roh kita dalam itu. Contohnya macam tengok Avatar. Tengok Avatar? Bukan muka Avatar kita, filem Avatar tu. Avatar 1 dan Avatar 2. Okay, so saya seronok tengok cerita tu because saya rasa that is part of the metaverse. Di kaki tempang pun bila dia pergi ke alam dunia baru dia memang badan dia besar, hidup sebagainya, dia boleh interaksi dan bila ada satu problem dia patah balik, dia jadi orang dewasa balik. So you are bringing them. So bayangkan dalam education metaverse ni is good bila-bila. Contohnya macam PISAS ada engineering. Contohnya macam UPSI banyak bagian pembelajaran. You are bringing the learning technology to another level. Banyak cabaran tapi banyak kebaikan. Nanti saya akan cuba share lah. Kalau saya sempat saya cuba share. Okay. So these are part of the 7 layers dalam metaverse. Kalau kita tengok elemen-elemen dalam metaverse ni banyak, di antaranya game. Game sekarang ni macam SimCity build up tu dah lama ada lah. So kita boleh main dengan dia, Roblox dan sebagainya. It's all the beginning of metaverse. You talk about online shopping, you talk about workplace, you talk about social media, digital human. Baru-baru ni Grab lancarkan, diluluskan digital bank. Ya? Pernah dengar? Grab dapat license untuk digital bank. So bila Grab dapat license untuk digital bank, that will be the elements of metaverse. So siapa yang buat metaverse di UPSI maupun di PISAS, it's the best. The element is there. You just log in saja. Then you talk about digital currency. Then you talk about NFTs. NFT banyak dah kawan-kawan saya guna ni. NFT non-fungible tokens dah banyak guna. We talk about gaming and asset finally. So this is what we call the layers of AI integrated in the metaverse. It has experiences, discovery, computing, decentralization, human interaction dan infrastructure. Tapi rasalah, you all rasalah agak-agak, what will be the challenge in metaverse dekat Malaysia sekarang? Anyone? Just say out loud, raise your hand, say. Tak apa. Ini berbentuk interaksi. Apa will be the challenge? Yes. Cost. Okay. Cost Okay. Jadi sebenarnya saya baru pagi tadi ada orang interview saya. Puan Yati panggil bernama interview saya. TVET graduate nak minimum gaji 3,000. Okay, so kalau minimum gaji 3,000 memang cost lah efek dia. Okay, betul. Antaranya cost. Lagi? Anything? Lack of resource. Contoh resource macam mana? Teknologi. Okay, itu saya disagree. Yang lain? Yang lain? Teknologi kalau dia kata teknologi itu problem, internet connectivity kita boleh capai dengan wujudnya YouTube, dengan wujudnya banyak elemen-elemen dengan ChatGPT-nya, dengan apanya. Technology is not a problem anymore. The problem is cost, idea, and also apa dia agak the infrastructure. Okay, katalah you nak buat benda ni kat sekolah menengah hulu hujung kat mana-mana lah, ataupun dekat Kuala mana-mana. Do you have any internet connectivity? Can metaverse work without internet connectivity? That's why Starlink pandai. Tesla tu dia dah pancar satelit Asia, dia dah push Starlink out. That's how it works. This is perancangan. Tron. Pernah tengok cerita Tron? Pernah kan? Dah lahir belum masa ni? Macam mana kau kata belum tapi dah tengok? Oh, kau repeat Okay, alright, faham. Okay, then 1992 they call 1992 first mentioned in the Snow Crash sci-fi novel words metaverse. And then you talk about Matrix back in 1999.
And then 2003, 3 tahun selepas saya berniaga, wujudnya apa orang kata Second Life. Memang banyak negatif lah pasal Second Life ni dulu. Sebab kita masa tu kekalkan pada modal insan. So bila keluar benda tu dia banyak negatif. And then 2011 talk about Ready Player One. So you play with that. This how it works. Okay. So saya tak nampak Metaverse ni benda yang baru. Saya nampak benda ni dah lama wujud. Cuma belum tiba masanya lagi untuk diketengahkan. Cuma saya rasa, firasat saya lah. Saya ni kalau cakap ni kadang-kadang saya bukanlah ortodomus ke bukan. Tapi saya kalau cakap tu kemungkinan benda tu akan berlaku. Jadi saya rasa opsi fokus on Metaverse, go for it. Tapi lebih fokus kepada learning. Bukan kepada gaming lagi. Work pada learning, not for gaming, tapi don't try to look it, jangan tengok local saja, go for overseas as well. Tengok overseas as well. So these are the opportunities dalam Metaverse. Banyak. It talk about a gaming, a virtual space. Contoh macam saya tunjuk ni yang ni. Okay, education and trainings. You talk about real estate. Orang nak beli tanah, nak beli rumah. Sekarang ni kita kena Google je. Itu pun tengok, Google pun 6 bulan lepas punya gambar. Bukan real punya gambar. Tak boleh explore dalam tu. So Metaverse, you can bring people inside the house and feel it. Bukan walk through, different. You can bring yourself inside, stay. Dalam sehari dua, how do you feel the house? Tidur, mandi, masak, and everything. That is Metaverse. So bila dia dah selesa dengan tu, baru dia kata, I like the house, I want to buy it. That's a different channels of selling the real estate. Okay? And then you talk about retail. Baju ni dah banyak dah ada dah. Kalau pergi kat overseas pun, letak je badan kat kelvin tu, keluarlah baju macam-macam. Okay? So, this is more happen. Dalam TikTok pun dah ada. Gincu letak kat bibir, tukar kalau bibir warna biru, warna merah. Suka, beli. Pun dah ada. That's part of it. Then you talk about collaboration, work and collaboration. Sebab tu Facebook dah tukar nama Meta. Dia dah cuba bawa. Tapi macam betul, dia cakap tadi, cost. Memang nak buat benda ni, we need to have a lot of initial cost. Jadi R&D ni, kalau government support you on the R&D, you go for it. Macam itulah yang Pisas buat sebelum ni, on the EV, the government support for million ringgit, dia buat and success. And it's not about EV itself, it's about the process of making to the EV. Banyak dia belajar pasal AI, dia belajar pasal sensors, dia belajar pasal IoT dan sebagainya. So go for that. And then talk about gaming entertainment. Gaming entertainment in Malaysia, saya rasa okay lah. Tapi kalau nak pergi buat gaming entertainment, go for overseas market, not for local market yet. Tapi elemen gaming tu mesti ada local market. Okay? Mesti ada elemen local. Bukan local market, mesti ada elemen local. Sebab masalah ni, overseas ni, dia tak ada elemen tradisional. Dia semua modern je. Sebab tu kalau tengok cerita-cerita gaming ni, banyak cerita-cerita yang melibatkan tentang panglima dan sebagainya, yang mana panglima itu bukan daripada diorang tu sendiri. US basically, dia punya pure origin dia adalah Red Indian. Kalau tengok cerita, apa nama ni, cowboy tu, Red Indian tu is the pure, orang asli dia lah. Okay? Then you talk about digital twin. Apa beza digital twin dengan Metaverse? Ni saya bagi contoh, digital twin dengan Metaverse. Metaverse talk about share space with people, interact with people. Tapi digital twin ni dia represent a digital world yang banyak unsur-unsur technical ada dalam tu. Unsur-unsur interaktiviti tak banyak, unsur-unsur simulation banyak. Dan simulation juga melibatkan industri 4.0 yang dibawa ke dalam digital twin. Sebagai contoh, saya tunjuk video. Boleh main video tu? Tekan. Ada audio tak? Tak ada. Kalau tak ada audio, saya jadi audio dia. Tak apa, tunjuk je. Okay? So, dia tunjuk yang Metaverse ni, orang ni, dia buat marketing. Boleh?
Okay, dan dia juga jadi CEO yang bekerja 24 jam, mampu dalam metaverse. Cuba. Audio tu kot. Talk to you today about the metaverse. Here you can see an example of a digital twin or avatar in the consumer metaverse. Okay. Kita dengar kejap dalam 2 minit je. Boleh? I'd like to introduce Mr. Pekka Lundmark and the CEO of Nokia. Well, welcome, Pekka. Contohlah kita dalam metaverse ni lah. Today about the metaverse. Here you can see an example of a digital twin or avatar in the consumer metaverse. He's the perfect CEO. He can work 24 hours a day. Dia boleh jadi CEO, bekerja 24 jam sehari, mampu tak kita? Also run 10K. Dia boleh lagi 10 kilometer. Boleh bermain basketball bila dia berada dekat ni. This is digital twin. For a power network showing the real time fire risk, the power lines. Okay, benda ni berlaku dekat Australia. Macam mana dia buat simulation? Bagaimana api itu boleh mempengaruhi power line dengan simulation. This digital twin. Nampak beza dia? Here's another example of a digital twin, an experimental nuclear reactor. The US Department of Energy's Argonne National Laboratory are using a digital twin as part of their research and development of a next generation nuclear reactor. And then the next one is digital twin of a human immune system. Ni untuk doktor belajar. 200 scientists, led by teams from the University of Florida and Indiana University, have set out plans to create a digital twin of the immune system, saying it would be a major breakthrough for precision medicine and the treatment of diseases like cancer and COVID-19. A large part of our work over the past decade has been focused on researching dia pakai virtual reality technologies of the metaverse, separating the reality from the hype. Tapi orang tu kena ada physically, bukan dekat physically kat sana, tapi tempat lain. We must continue collaborating so that as Nokia is coming back. We can create technology. Okay. Thank you. So he's coming back with the technology. Masa Nokia ada Symbian, saya belajar Symbian. Tapi saya cakap dengan Nokia, aku tak boleh pergi Symbian ni, tak lama. Pom, Android masuk, memang habis Nokia. Tak sempat nak belajar, dah habis Nokia. Alright? So, bila kita sentuh pasal digital twin, nampak tak ni? 8.5, saya ambil gambar ni secara real menggunakan handphone saya. 8.30 pagi, saya tak nampak budak ni bekerja. The foreigner bekerja pukul 8 pagi, 8.30, saya snap. Saya tak nampak pun perubahan berlaku selepas 2 jam. Ini untuk construction. Siapa yang buat construction, beritahu ni. Jadi kalau kita buat digital twin, kita dah programkan digital twin kita ni, kalau pukul 10.30 pagi, mesti ada sedikit batu bata naik. Ataupun maybe ada satu level naik. Dan kita boleh buat comparison yang ini. Kita boleh buat comparison menggunakan digital twin. Ini beza antara metaverse dan digital twin. It is comparison so that the project can be better managed on time. Sebab tu kita tengok ramai pekerja-pekerja asing masih lagi ada dekat Malaysia sebab benda-benda ni berlaku. Okay, saya nak tanya you all. You learn metaverse. Now you know metaverse. Nak pakai kat mana? Selain daripada dalam kelas, where you want to use metaverse? Just any idea? Where you want to use metaverse in the current condition dekat Malaysia sekarang ni? Mana pakai? Bukan dalam kelas Saya tak nak dalam kelas.
Saya nak di luar, kita luar ni. Nak mana pakai? Any idea? Any idea? Yes. Construction macam tadi. Okay, lagi. Construction, kalau kita nak monitor, kita boleh pakai digital twin. Tapi kalau kita untuk bekerja, memonitor projek, boleh pakai metaverse. Kita mengalami masalah kekurangan beras. Betul? Okay. Kawasan kampung kata tak ada beras. So you can use metaverse to ambil satu kawasan, then you start input all the character dalam tu yang kuat makan beras, badan besar, badan kecil. Tengok how much they consume. Ada beras banyak, berapa kilo, berapa tan beras ni, how long it can last. That is metaverse. Ada simulation macam tu, ada character macam tu, bawa dia data. When data comes, that's where AI comes in. When AI comes in, bawalah cerita dalam parlimen. Memang tak cukup. Barulah sedap cerita. Ini cerita bergegar tapi apa pun tak ada. We need you guys. The government need you to think because you know it's your word. Saya dengan Mr. Chuang ni tak lama ni. Tak tahu lah apa lama lagi ada. Orang kan lama Chuang kan. This is your world. Metaverse is your world. Okay? Kalau kita masih lagi tak berubah mentaliti kita bila kita bercakap tanpa menggunakan all the statistic and all the technologies, we are far left behind as compared to Vietnam. Believe me. Alright? So isu-isu semasa itulah yang diboleh bawa ke tengah supaya adanya teknologi-teknologi metaverse diguna pakai. Bukan setakat dalam kelas tapi kepada isu-isu semasa. Ya? That is a metaverse yang boleh kita namakan jugalah. Boleh saya katakan sebagai simulation. Contoh macam food security dan sebagainya. Okay? So, I will just... dah habis eh? Alright. Patah balik mula-mula tadi? Patah mula-mula tadi? Jamin. Okay. Alright. Okay. So, apa yang saya nak bagi tahu kepada you all tentang metaverse dan digital twin, both giving the same opportunities. Okay, dua-dua memberi benda yang sama. Okay, tetapi impact dia lain. Impact dia, digital twin lebih kepada statistik, technical, tapi metaverse dia lebih kepada interaction, social media based. Bagus dia kepada learners, dia boleh buat personalized learning. Dia boleh access anytime dia nak. Macam kita buat e-learning sama. Dan satu lagi, dia boleh buat job placement. Contoh macam dia tak biasa bermain dengan Petronas ataupun oil and gas. Nak welding, nak apa. Tapi dengan ada metaverse, dia dah boleh tengok keadaan sekeliling. That's one thing. Lab dan sebagainya. Banyak boleh buat. Itu dari segi learners. Dari segi educators, you boleh enhance teaching tools you. You boleh buat data-driven insight. Tengok macam mana karakter orang ni dalam mempelajari satu bahan. Then you talk about a global reach out. So, technical dengan technical, lecturer dengan lecturer daripada local dan juga overseas boleh berinteraksi. And then bagus pada industri sebenarnya banyak metaverse. Cuma isu-isu dia, satu, kita masih lagi kekurangan skill workers. Kita masih lagi kekurangan innovation. Kita masih lagi kekurangan macam mana kita nak reducekan cost. There will be a simplification of cost. Nak buat 3D bukan senang. Nak buat 3D bukan senang. It takes time, it takes words dan sebagainya. So these are the few things yang saya nampak benda metaverse ni akan move towards the end. Kalau tanya saya, what will be the next generations of metaverse? There will be the next generation for metaverse. 2022, bila ChatGPT datang kat Malaysia, kita baru dengar, oh itu AI. ChatGPT is only a linguistic AI, a text AI. Banyak lagi AI yang ada dekat Malaysia ni dan dunia lagi. Then by the year 2025, ni forecast by Gartner, by the year 2025, dia akan ada advanced metaverse. Advanced metaverse ni, dia akan merge a comprehensive of mixed reality. Then you talk about 2029, bila orang dah biasa dan sebagainya, harap saya hidup lagi lah. Barulah metaverse tu mature. Bila mature, jam tu you all tak penang tangan to develop more metaverse in the world. Okay? Jadi, saya rasa that's all about metaverse that I can share with you. Kalau tanya saya, what will be the next level of metaverse? It all depends on you. You guys are the one who bring
another level of metaverse, tapi kena faham it's not about knowledge, it's about applied knowledge. Okay, so I hand to Mr. Qayyum, bagi Mr. Chua dulu baru ada soalan jawab. Okay, back to you. Terima kasih panel pertama kita, Prof. Ajang Kamaruzaman bin Jahidin. Penjelasan yang sangat padat dan jelas yang membawa kita kepada perbandingan dengan pesaing kepada metaverse iaitu Twin. Hari ini sekalian, sememangnya kita telah diterangkan dengan jelas bahawa AI dan metaverse ini banyak membantu dalam mendepani cabaran pendidikan TVET yang ditekankan oleh panel kita, iaitu should be applied, pendekatan yang menyelesaikan masalah yang di sekeliling kita seperti masalah berat dan sebagainya. Malahan penggunaannya dianggap satu keperluan bagi setengah pihak, terutamanya generasi sekarang. Persoalan saya dan seterusnya, saya ingin menjemput panel kita yang kedua, iaitu Chuang Bong Hua, bagi menyampaikan apakah pandangan beliau pada tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan. Hi everyone here. Thank you Pisas for having me here, and it was a great sharing from a professor and on the academic area and also on the concept area. As for me, I come from the industry, and then I will share with you on the practical and how actually we go into AI and also in the metaverse. So first, I will not introduce myself, but the company as overall, FusionX. So FusionX is a multi-award winning data technology company, and we are a market leader specializing in AI, big data, IoT, and internet, IR 4.0 and everything. Of course, we focus on the retail, e-commerce, trade facilitation, e-government, and so on and so forth. Yeah. And generally, we are number one and the largest technology company in this region. Okay, as what the professor have shared you on all the concept, and I'm not going through all the concept, but I'll just share with you roughly how is all the AI come about. Okay, and then to everyone, because generally for me, and I have been in some polytechnic and as well as some, let's say, on assessment project, and often I find that the understanding of AI is different, and what actually is AI. So it always starts from as what professor has shared on the data. And under the data side, we have these four pillars, and you always start from a descriptive, diagnostic, and predictive, and prescriptive. And where the action onwards is where the AI come in. So after you have the data, then you will be able to, let's say, from beginning, you can describe what is your data like, and then you go into diagnose what are the problems, and then go next is the predictive, is what actually we see. And under the predictive, then you will come in your decision and action. That is where AI started. Okay. And what actually is prescriptive, and then of course prescriptive, it comes into option, and we will look at next. So this is an example. Okay, AI is happening in part of our life and unnoticed. So yeah, do you really know what actually you have been using in part of life? What is AI? So of course everybody know OpenAI, ChatGPT is what you are using. But in generally, and in Waze or in Google Map, this is something that you may notice AI is happening over here. And what is the difference from the first predictive and artificial intelligence, and you have the prescriptive, where is your augmented intelligence. So what is the difference over here? Over in the predictive, you have a machine learning from your past data, as what the professor has shared, and then you move on. Just like, for example, in Waze, many years ago, when actually you come to start with Waze,
the accuracy of you nak sampai from one place to the other place, the accuracy may not be good. But because of the machine learning, and that's how you improve from now, the missing of the your journey is almost less than a minute. But previously, it could be maybe 30 minutes or 20 minutes anytime. This is how is the power of AI that has improved your predictive. And then come into what is prescriptive is just like it actually give you what are the roads that you can choose. So this is part of the augmented, and you can make a decision because sometimes you think that it may not give you something that you want when the AI happening. So that's why human would like to have, the interface that you can actually choose on your own. Okay, then next come to metaverse. So of course, the 7 layers is always the thing that we talk about in metaverse. And what actually is metaverse? So, okay, in another words, of when you break down, meta is virtual and the verse is universe. Okay, but you can look at everyone tells you metaverse is where it started by wearing your VR and those kind of things. And a virtual world basically can be anything such as your graphic interface or either game, movie, video, or recorded or either in real time. So as long as it's not your current, so you can actually widen your metaverse instead of just limit it to the graphic where you see your avatar here and there. Oh, sorry. So we try to put in, okay, this is the example. We try to put in AI, okay, and how actually it moved into the metaverse. So this is the example. Instead of just now using a Waze, and now we move into a Google Map. Okay, you can see that you just put a place. Let's say I come from PJ. Okay, I'm actually going to simulate the situation how I actually come from Petaling Jaya to over here. Okay, so if I actually use AI in Google Map, this is how it's going to happen, and it's going to tell me that it's going to take me 1 hour and 2 minutes to actually arrive over here. Okay, this is the first phase. And second, and this is the second part of where metaverse is already coming in, and this is already happening. Okay, but the thing is, because we haven't really find the benefit of actually using the graphic in this manner, you just find okay, it looks better, or just have a look, and then after that we will opt out. So this is the reality because we have not really feel or either we get the benefit of the metaverse. So that's why we are still in just the AI, but not really into the metaverse. It's good to look at this moment. So this is the next thing, okay? And it actually move, okay, from your what you actually see from the map and then now into the picture. So all this is already in place, okay? But we do not notice and we never use it because we haven't actually see the benefit and how you're going to see the benefit. But today here, what we are going to share with you is, the future and for you to learn to bring in your innovation, how actually you can look at the ready technology and it's coming on board and you can start to plan with it. Okay, so this is just an example, and for me to actually travel from Petaling Jaya down into here. So of course I will start with Wayfinder, okay, to predict the distance when I actually use AI and AI plus metaverse. So predict the distance and journey duration with the driver's habit of speed to destination. So this is the basic thing that every one of us is doing. Okay, but if I actually have a AI plus metaverse, so I can have a pre-tour. I can have a pre-tour to the destination to here, and then with live scenario to actually look at to prepare for my actual drive. Okay, so imagine just like just now you nampak the actual video ke or whatever, but unfortunately the current Google is recorded, is not a live thing. Okay, so the next thing you can see the artificial intelligence already show you the current AI, and then if you have AI plus metaverse where I can move along all the journey I boleh nampak. Okay, so augmented intelligence, so of course is prescribed option to destination, but if I have AI plus metaverse, then I can choose, which one scenery dia better kan? So instead of this one boring lah jalan ni, so even it's shorter or whatever, so I can pilih. So these options start to come in. Okay,
And then the next thing is when I actually look at it, option. So I can know the road condition, the traffic condition is going to bad at certain hours here and there. So, and I can search around, oh, tempat ni I boleh break kat mana, I boleh makan kat mana. So these are all in place. Okay. And Wayfinder with live satellite image, if this come in. So these have not come in, but slowly is already moving in. So to manage virtual tour with on demand for the trip to drivers' interest for effectiveness and save time. So for example, so mungkin I nak plan kan, dari semalam I nak datang sini. So what happened? And then I just say, okay, I do a pre-tour dulu. And then what happened? How is the road like? So mungkin I boleh tengok all the way, but if I go with the traditional, I akan ambil 1 hour plus. But if AI is inside, then inside the map akan tahu what is my interest, apa yang I suka pandang ke whatever. So if I jalan tu dia katanya jalan ni kosong, okay, I boleh skip. So maybe the whole journey is going to take me only 30 minutes. I only look at interesting thing. So this on-demand things start to come in. So these are all future. So you can just bayangkan what you can do with all this AI in metaverse is already coming. So then you shop metaverse in integration. So same thing. As I go along the way, so beside meal, memanglah makan you tak boleh makan dalam metaverse. So can come to shopping, and then a business can be transact 24/7. So if I actually look at it to say semalam yang I start my journey, mungkin midnight. So if the metaverse is ready, I can actually transact and beli anything saja. So that those things is really coming. And conference interaction. So same macam hari ini, if happen I kata last minute I tak boleh datang. So in the sekarang punya AI, then mungkin we can use just chat. You can just chat with me ke whatever. And but if you have AI metaverse, so I ada avatar saya. So mungkin ada expression ke whatever. So same like kita communicate. So kita suka guna emoji ke whatever. So tak boring. And then that create a better relationship. So these are all the things happening. And then you can make use of it. Yep. So you just imagine what is happening over here. Same. I just look at the whole concept of me traveling. So if I actually put in metaverse, and you can see if I go into the vehicle and I start to imagine, I do my metaverse driving, and then that is what I can see. Go into my car and I start to move to the journey. So and then I can skip the traffic and choose what I want to see for the journey. Okay. And then when I arrive to the place, okay, I can start to do my window shopping anytime, 24/7. So these are soon happening and everything. And I can do, so these are all the things, let's say, in fact, like H&M, dia memang dah start dia punya metaverse. So you can actually go in and do your shopping. So I can do my shopping. So kadang-kadang like me ni, I ni tak suka orang tanya I bila I pergi kedai ke whatever. So when it comes to this, they'll be perfect for me. Jika I nak, baru I pergi tanya ke whatever. So these are all the things that people like us a bit computer nerd kan. So these are all the things yang kita suka. Yeah. So, and this is something that actually we have been working in a lot of things, and especially a few weeks ago, kita dengan Cyberjaya dah start something on smart city, and then Cyberjaya is promoting a lot on EV. So you can just imagine. So manless vehicle. So AI is just more than providing information, but in action happening in part of our life. And you can look at it at over here. They are using drone to do actually a lot of function. So instead of just very typical, you can see in the normal metaverse. So all this, of course, require what actually has the problem, like what the professor has shared. The infra is the problem. So once the infra is available, all this will be available in time. So you can see over here, same goes to traffic and autonomous vehicle. And of course, you can see the current Grab in Singapore already started the robot food delivery. And of course, in Malaysia, they are also trying out with that. And of course, in the technology of manless vehicle, they are V2V, vehicle to vehicle, vehicle to infra, and a vehicle to people, and also into network. So infra is always the thing. So once actually you have you can see the whole map, and then the control and the safety
is going to be much better, and that is where you dare to rely more. So technology is already available as what the professor has shared. So SpaceX, Starlink is already there. Then of course this is just one of the map that you can see from Starlink, but it can drill down much further. That is where all the war actually is using it now. And of course, besides Starlink and China's side, the Beidou is already in place. That I think by today they already have more than 56 satellite or even more than that, which they plan to have 13,000 total satellites throughout the whole Earth that you can see from every angle. And you can see, as what Professor had mentioned, 6G they already launched, and these are all the infra coming in place where the metaverse is going to be in real soon. Okay, I'm just going to share the last one. Okay, this is because in Fusion X we have done a lot of projects with the government with all this. And this is what we actually did for World Expo in Dubai for Malaysian Pavilion 200, year 2000. Okay, and this is the Malaysia Pavilion. And then what happened is Malaysian Pavilion was actually they reserved the place very last minute, so dia dapat tempat yang kecil saja. So that's why the whole place outside is very nice, but inside dia tak ada tempat duduk, but only a small place for discussion here and there. So I'm going to show what we do for them. Boleh main tak dengan sound audio? So you can imagine the power. As I mentioned, the original Malaysia Pavilion is very small, so there's no space. But if you actually been there in Dubai, and the whole metaverse, we created the whole thing become very, very huge. So the image of Malaysia is very, very grand over there. And of course, the actual engine also allowed the communication, the engagement within the buyer and seller over there. So we do a lot of this, and also to share some of the things that we have implemented, and also in a way of the usage of metaverse. And in one project that actually we did for
APEC 2020, which is supposed to help in Sabah physically, but due to pandemic, and then it was actually shift everything into the virtual of our metaverse. The originally, when they look at the virtual exhibition and looking at, okay, they want to have metaverse, and was asked to actually put the VR headset and those kind of things. But when you limit your thinking of metaverse in only VR, so you may have only maximum 5% actually standing in the kiosk or wearing the thing to see. But the purpose of the APEC is to push to reach to the world. So that's why finally they took out the idea, but just to create things like that. And the whole event actually reached to 85 countries. So we have a lot of audience with that. And that's what we did with the metaverse. Thank you, everyone. Yep, that's all from me. Terima kasih kepada panel kedua kita, Mr. Chuang Boon Hua, atas penyampaian beliau yang mengingatkan kita bahawa kita telah pun menggunakan AI dan metaverse. Yang disampaikan oleh beliau, kalau kita sekadar AI ni lebih yang kita selalu guna Google kan, dan kita guna Google Maps. Apa yang ditunjukkan oleh Mr. Chuang, apabila kita untuk exploring sesuatu informasi tu, untuk kita confident, kita macam saya jadi visual. Saya bila nak melihat satu barang ataupun nak pergi satu tempat, kita akan melihat sesuatu yang lebih detail. Okey, termasuklah untuk dalam beli barang secara online. Saya antara orang yang dan keburukannya juga, mereka yang seperti saya mudah terpesona dengan barang-barang yang di atas talian. So itu adalah kebaikan dan keburukan yang perlu kita depani. Dan seperti yang diberitahu oleh Prof. Ajeng, IR 4.0 adalah human centric. So macam mana kita ni sebagai generasi yang dunia yang ini adalah dunia kita, yang mana kita adalah di sini ada AI, di sini ada metaverse. Bagaimana kita yang akan mempergunakannya dan for human supaya benefit kita dalam menjalankan education TVET ni, kita dapat melaksanakan hasil-hasil kajian dan sebagainya, publication, okay? Dan ini membuka mata pada pelajar-pelajar supaya tajuk-tajuk pembelajaran kita, tajuk projek kita dan termasuk pensyarah, kita perlu propose lah tajuk-tajuk yang berbentuk aplikasi AI dan penggunaan metaverse. Seperti mana yang dikatakan oleh Prof. Ajeng, kita perlukan banyak data. Okay, contohnya masalah yang disimpan tetapi ianya hanya sekadar data yang gelap, yang tidak padahal ia adalah, dan sehingga hari ini mereka yang pandai dengan data ni boleh generate income. Sebagai contoh, ada syarikat yang membeli daripada hobi seorang yang suka bergambar, setiap hari dia ambil gambar dia, daripada umur contohlah 5 tahun dia ambil gambar setiap hari, dia ambil gambar dia. So ini akan digunakan oleh satu syarikat terbeli dia punya koleksi ni, dan dia telah jual. Kerana apa? Dia nak, mungkin ada sesuatu yang ini adalah sumber ideas yang boleh menjana pendapatan. Okay. Okey. Baik, kita telah selesai mendengar dua soalan dari penyampaian daripada dua panel kita. Kini tibalah masa untuk kita mendengar sama ada panel nak beri satu rumusan ataupun membuka sesi dialog. Q&A. Kita buka Q&A untuk para hadirin, para pelajar dan termasuk pensyarah
untuk menanyakan soalan-soalan yang telah di buku di hati kita daripada pelajar-pelajar UPSI. Ada? Okey, kita boleh buka. Pelajar-pelajar Politeknik. Di sini ada DAM, okey. Jabatan Kejutan Elektrik ada? Ada? Kita gunakan peluang yang ada ni untuk tanyakan pada panel kita. Kita sediakan ada 2 mikrofon. Okey, jika ada soalan, perkenalkan diri, daripada program mana, institusi mana, dan bertanyakan soalan. Okey, boleh mula untuk draft soalan. Sebab nak bertanya ni perlukan memang kena tahu soalan. Sambil-sambil tu panel kita pun akan bagi mungkin apa rumusan-rumusan yang belum tiba-tiba terfikir. Okey. Supaya para pelajar ni kita open. Ada siapa nak tanya? Tadi saya tak ada seorang tangkap tangan nak tanya soalan. Anything to share ke, nak tanya ke? Ada final year project nak buat tapi tak reti ke? Ataupun data tak cukup ke? Saya nak tanya you all lah satu benda. Diorang semua tak nak tanya, saya tanya dia orang pula. Dalam situasi mana kita nak pakai metaverse? Saya kalau jadi pelajar ni habis panel-panel tu. Dalam situasi apakah ataupun bagaimanakah metaverse ni sesuai untuk digunakan pakai? Bila masa kita nak pakai autonomous robot, nak pakai robotik autonomous robot? Bila masa? Tak tahu juga. Ini more extend juga. Saya bagi jawapan yang robotik. Saya tak nak bagi jawapan yang metaverse tu. Saya nak bagi jawapan yang robotik. Bila masa kita nak pakai animation autonomous robot, ada 4 condition. Mungkin 5 lah, saya bagi 5. Semua 5 ni bermula dengan D. D stand for donkey. Ya? D. Satu benda yang dia panggil dal. Dal tu dal. Dal tu apa dia? Dal. D-U-L-L. Itu belan tumpul. Dal. D-U-L-L. Dal ni betul. Benda yang boring. Benda yang repetitive. Benda yang repetitive, kalau kita buat kerja benda tu hari-hari benda yang sama, that is the best time you have to think to replace the work ataupun the human ni dengan robot. That's one condition. Condition yang kedua, apabila pekerjaan itu susah, difficult. Contoh macam tadi nak tengok yang mula-mula saya bagi tadi tu. Nak see the differences. Mata boleh juling, mata tense, bila mata rosak akan naik ke otak barah pula dari the whole system body akan effect. Itu dalam bentuk difficult. D. Satu lagi D, dangerous. Benda-benda yang dangerous, we need to have to use robot because we are human. Okay? So satu lagi condition D for dirty. Benda-benda yang kotor. Okay, kalau saya kata, okay, budak-budak, you all ni suruh pergi sapu sampah. Kalau you ada remote control ke robot, you nak sapu sampah. Tapi kalau kita manually nak sapu sampah, mungkin tidak. Benda yang dirty. Satu lagi D, dia panggil deer ataupun dia panggil monitoring. That's why we fly the drone to monitor whatever it is. Okay, so, faham So, soalan saya patah balik soalan saya balik tadi ni. Dah bagi jawapan lagi. Kerana patah balik soalan saya. Di manakah dan bilakah kita nak pakai metaverse? Tadi Mr. Chuang dah tunjuk banyak. Saya pun dah tunjuk banyak tadi dah. Yes. Gaming. Alright. Bila masa nak pakai gaming, bila dalam condition nak buat gaming and use metaverse. So gaming is not for fun. It's not only for fun. They are making money out of games. In overseas, they use money and they use game to get money out of it. And then the storyline will never end. Ada je.
Kalau dalam saya punya istilah lah, not to say Islam istilah lah sebenarnya. Kalau saya lah, I will not recommend my kids or my grandchildren to play gaming just for fun, because dia akan ada involve digital currency, digital money and the rest. Tapi for certain people, yes, gaming is good for metaverse. Second, tourism. Barulah dengar jawapan. Seronok saya dengar jawapan macam tu. Okay, this is part of your. Saya rasa kalau you kata you nak buat metaverse dalam tourism, jumpa saya. Carilah saya. Saya one of the person yang also involved dalam tourism productivity nexus. Okay, when you talk about tourism, bila kita panggil pelancong-pelancong luar datang macam Mr. Chuang tadi tunjuk, dia nak pergi ke destination tapi dia menyinggah tu, shopping sana, shopping sini, betul. So that is tourism. Okay, so you are opening a wider scope of business dalam tourism. Tapi malangnya Malaysia, bajet tourism dia kecil. Sangat kecil. Sedangkan tourism ni satu benda yang sangat besar impact dia. Tapi dia orang tak nampak itu. Inilah you all yang akan nampak sebenarnya. Okay, jadi bagi contoh, macam contoh, saya nak pergi Wang Kelian itu. Saya pergi Wang Kelian, saya nak tengokkan kapet, awan kapet. Tapi malangnya tak dapat awan kapet tu. Nampak awan je, kapet tak nampak. So you can use a metaverse. Can use the metaverse concept to bring our virtual people dalam real things. Then you can see, how I feel. So this will attract another potential tourist to come to Malaysia. This one thing. Bagus jawapan tu. Lagi? Construction? Homeschooling? Homeschooling. Bila cikgu tak boleh belajar. Homeschooling, saya pun nak kata boleh ke tak boleh, tapi actually that is one thing lah. Metaverse is good for learning purposes, and homeschooling is one of them. Okay, in fact, my granddaughter yang baru 2,5 tahun pun, dia dah boleh baca tau, planet-planet ni. Dia boleh baca Venus, Jupiter, aku tak pilih masa saya ajar dia pun saya tak tahu. Tapi dia boleh belajar benda tu. Dia learning yang cepat. So, sebab tu kalau kita guna AR ataupun VR, the brain reacted ni 85% faster or better than kita tengok ordinary books. That is the use of metaverse for the use of AR or VR. Okay, thank you. Lain? To get experience in any? Belajar buat kereta. Tadi macam Mr. Chong tunjuk kan. Dia tunjuk yang mapping tadi kan. Dia tunjuk kereta. Kereta dia boleh drive dalam masa 1 jam 20 minit sampai daripada Kuala Lumpur sampai Malaysia. Tapi you boleh enhance pula. Apa yang boleh enhance kat situ? Pick up. Cuba hang pick up balik. Dia cakap utara, saya kena cakap utara lah. Cuba hang pick up. Apa yang boleh enhance kat situ? Type of car. Type of car. That is experience. Dia tunjuk kereta yang general. Okay, mungkin Mr. Chuang ada BMW, Maserati lah. Maserati yang 3.0 liter. Tapi kalau saya bawa hanya Azia, what will be the drive? That is experience. Metaverse is about experience as well. Tukar sikit kereta tu, ada pilihan kereta pula. That is human centric. Bagus. Lagi? Fashion show. Mr. Chuang, maybe boleh continue. Kita pasal fashion show. Fashion show ni jangan suka kat saya kan. Fashion show memang ada, memang dah ready metaverse. Okay, you can just overseas dah memang banyak. Pergi dekat cermin, dah panggil intelligent cermin, AI mirror, letak badan situ, kita boleh select whatever baju yang kita nak, kita suka, beli. Siap ada size lagi, tak tahan tu. Siap ada size lagi, tak tahan. Lagi? Banyak saya tengok kat tangan tadi. Healthcare system, correct, okay. Malaysia is one of the healthcare tourism, health tourism, one of the best health tourism in ASEAN region. So, kalau ada metaverse is much better. You can bring more and more. Then you start thinking of doktor pun dah tak payah pergi klinik dah.
Doktor pun dah duduk kat mana-mana dah. Anywhere they want to do, they want to work, they want to do, they can be anywhere in the world. Good? Then start di sini. Now you can start brainstorming balik dah. Ini apa dia? Satellite? Oh, talent communications and talent networking. Social networking. Okay. In your office, macam Mr. Chuang punya office, saya dah pergi dengan Puan Yati. You have 800 workers, right? Dia ada 800 orang. Berapa tingkat tu? Ada 5 tingkat, I think. 3 tingkat. Saya pergi mata-gata semua orang. Saya tengok semua tengah buat kerja. Also, these people can work anywhere they want to work. They can be part of the metaverse. Then they can start interacting. That's one thing. Lagi? Military. Oh, aku dah main kanan tadi. Oh, nak pegang ni. Yes, military is one of them. Sebagai contoh, saya pernah buat satu simulation untuk kapal TLDM, Tentera Laut. Sebab untuk mereka menggunakan kapal untuk belajar, kapal tak terlalu berlabuh. Sebab kapal tu datang sekejap, turunkan barang, hilang. Jadi, klasi-klasi kapal nak belajar tak sempat. So, you can create a metaverse on that. So that they can learn more. One thing, good. Lagi? Simulation. It's a laboratory inside the lab. So you can reduce a lot of cost there. Chemical dan sebagainya. Banyak boleh buat. Kita ada banyak mak-mak sekolah yang banyak buang duit. So you can use that. You can save money out of that. So all of this needs AI because you need to gabungkan chemical A and chemical B. There's a data inside. What will happen is A and B combined. What is the percentage of A and B combined? You get another formula of. So I'm not good in chemical. Saya memang saya tak suka ambil chemical. Saya punya chemistry pun SPM saya 6. Saya punya degree saya dapat B je. Itu pun last sem saya ambil. Saya tak suka chemical. That's one thing. Lagi? Anyone? Sport. Dia cerita pasal sport. Okay. Saya baru balik daripada jumpa Sport Intelligence UITM. Kita ada banyak sportmen. One of them, name it, number 1. Lee Chong Wei lagi. Nicole David lagi. Yang nombor 1 di dunia. Yang baru menang bowling padang 2 orang tu. Siapa? Engkau ni tak, bukan orang Malaysia lah. Saya orang ni. Yang menang bowling padang. Dunia menang. Okay, bila dia sentuh pasal sport, saya sangat setuju. Because you need to study the character of this sportman yang telah berjaya. Jadi how can Malaysia bring up more sportmen in the future that be number 1 in the world? So kita ada Lee Chong Wei yang tak ada orang ambil data dia. Kita ada Nicole David yang tak ada orang ambil data dia. Kita ada Charlene Zulkifli yang dah migrate ke US dah. Tak ada orang ambil data dia. Macam mana dia baling bola, apa dia makan, apa dia pakaian, bila masa dia tidur. Adakah dia tidur dengan bola bowling? Tak ada orang study pasal tu. So this all data that you can bring into the live metaverse, then it can bring our nation become better and better by doing this. Metaverse is not just for gaming, it's not just for social. It's for words of bringing another levels of the state of our country. Bagus. Bapak dah banyak idea ni. Kau dah boleh fikir apa yang kau nak buat ni. Ada soalan ke nak tanya kita orang? Kita pun nak tanya juga. Anyone? Or maybe ada opinions ke nak share. Mr. Chuang is on the industry. Saya pun industri. Tapi banyak pada akademik. You can ask me. We feel free. Mr. Chuang daripada KL pergi ke Penang, singgah di sini dan Batam balik. Only one thing lah saya nak sentuh. Kita belum ada regulations dalam metaverse. Alright? Do's and don'ts belum ada. Kalau digital transformation, IR 4.0, dia ada dah do's and don'ts. Cyber security dah ada do's and don'ts. Tapi dalam metaverse belum ada do's and don'ts. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat.
Sebab bila kita masuk dalam metaverse punya dunia, all our data is there. How to protect the data and other things. Ini benda yang boleh melibatkan they call it regulation, management. Dua ni. Kalau saya dalam smart city, I always talk to the people RMI, regulation, management and investment. Don't talk about investment first, you talk about regulation and also management, then only you talk about investment. Okay. So boleh fikir dah balik. Maybe you all yang pelajar-pelajar UPSI baik mana-mana boleh fikir on the two things, regulation and juga management on the metaverse di Malaysia. Belum ada lagi. Yes. Oh, banyak tadi soalan. Okay. In fact, I think this is a good question, and this is what actually happened in, I believe, in US side or either in Western country. You can see, I think lately there is a strike or something like that. Okay, it's talking about the AI is taking place, and then the job opportunity is going out. So, but this is what happened into the Western side. And I believe turn it around, Asian have a different mindset, and because over one side that you can see the other side has been from the original of they were actually in the manufacturing, then now they move to design, and then in the Asian side where now we are in manufacturing, and then the way of Asian is more on the hardworking side. And then, of course, the labor, the cost of everything is still, I'll just share with you that for us, as you can actually see our metaverse, it costs a lot. And for the Asian costing and to come into this area to really take over, it's not the time yet, but actually it creates a lot more opportunity for all the graduates to actually go into this area and to strengthen. And you can see, if you understand the logic of AI, it will not actually take over your job, but actually to enhance and to speed up your process in anything of your judgment. So I don't see a risk, but that is what we are happy to actually work more. And for you, this is a time, and especially for the next 5 to 10 years, this is a time where you should put more of yourself into this area, because this is the technology that require from the industry. Oh, soalan dia. Okey lah, macam ni lah. Semangat sikit bagi jawab soalan. Okey, apa dia kata, adakah pembelajaran ni akan berubah dari segi education dalam engineering? Pada saya, pure engineering is still there. Foundation of engineering is still there. Okay, macam baru-baru ni pun saya rasa politisi lancarkan foundation TVET. Because the foundation is most important thing. So, yang teknologi yang ada, industri 4.0, metaverse dan sebagainya, is just to enhance, to support the requirement by the world. Population akan bertambah. Population dunia akan bertambah dari masa ke semasa. Demand start high. So kita jenis pula tak jaga environmental, tak jaga social networking, tak jaga governance. So we need to have that. So bila sentuh pasal ini tadi, bila sentuh pasal pembelajaran, teknologi berubah, pembelajaran kena berubah. Is how fast and how slow are you to transform your education toward what the world need. Okay, macam baru ni statement dah keluar, 4.5 juta
85 juta akan kehilangan pekerjaan di Malaysia. Di dunia akan ada 80 juta. Kenapa yang hilang? Kerani, cashier. Kalau pergi Uniqlo sekarang dah tak ada cashier dah. Kalau pergi Ion, bukan Ion lah, Tesco, bukan Tesco, Lotus pun dah kurang cashier. Semua dah pakai all this kind of gadget with the AI, with the barcode, everything. Dan orang akan pergi tempat lain. Orang kerja-kerja cashier dengan kerja-kerja yang dull. Betul? Boring. Kan? Dull. Jadi dia akan replace. Benda-benda yang talk about dull, dull ni, dia akan replace dengan all the automation punya system. So this is the real case study yang orang buat. So tapi on another point of view, pembelajaran ni pula, siapa yang nak program benda ni? Siapa yang nak buat benda ni? Siapa yang nak design benda tu? Siapa yang nak operate benda ni? Siapa yang nak jaga data production benda tu bila dia touch the card? That's what you need, a data analyst, a data engineer, and also a data scientist. So the thing has changed. Kalau dulu saya belajar foundation, electrical engineering, saya hanya belajar, saya control system. Macam you all belajar electronics. Macam ni belajar ni. Macam contohlah, saya lagi banyak lah. Dalam polisi pun, bala universiti pun sama. Saya bagi satu IoT device. Dia dekat satu orang. Fakulti electrical. So kata kita, okay, kita boleh sambung all the electrical components. Bang. Saya tanya dia, what will be the output? Tuan, kita hanya sambung aja electrical component. Siapa yang buat programming? Bang, dia pergi hantar pula dekat fakulti komputer yang buat programming. Saya dah macam darah dah naik sikit lah kan. Kalau kami buat semua. Industri dia tak ada, dia buat semua. So this is what we call cross skilling. Jadi you all nanti in the future, kalau you seorang electrical engineer, jangan mimpi nak jadi electrical engineer semata-mata. You might become a electrical engineer plus a programmer. A mechanical engineer can become a programmer. Civil engineers can become a programmer. Macam saya dekat overseas dulu back in 1989, 85 to 89, you all tak keluar lagi. Electrical engineer belajar assembly language, belajar Pascal, belajar Fortran, belajar macam-macam belajar pasal programming. So you all relax. Saya kecewa lah sebenarnya bila you all hanya belajar electrical. So in the future, yes, they will have to learn. Lepas tu universities dan juga our local TPET has to be an agile towards the requirements of the industry in the future. Believe me, saya rasa Mr. Chuang pun dia takkan ambil orang tukang pasang aja, takkan ambil orang macam tu. Dia akan ambil orang tukang pasang dan juga boleh test pula lagi tu, betul. Dan boleh troubleshoot dan boleh adjust everything. Betul je tu. Preferred career or education pathway. Specific is to dive deep into one specific subject, to be expert in that specific field, or to be more broad means you check a whole trade, means you go everything, electrical, electronic, programming, software. So that is one. Secondly, both partners have a level of organization. So maybe you can share with them what is our youth, what do you see about our youth, our Malaysian youth especially, and also how does the Malaysian youth compares to countries like US, UK, China, Indian youth. So this is also a reference and also a benchmarking for our adik-adik sekalian. We are not only fighting with Malaysians, we are fighting with all over the world in the future as we get more connected. Right? So these are the few things that we can do. Okay, this is a very interesting question, and is back to what the student actually learn. Okay, in your uni or poly or anywhere. It's always the problem from the industry side when we actually interview any of the candidates. Most of the time, after your graduate, then you like to look at specific thing, and when you actually go to work, and often the industry actually look at whether your specific specialty or whether it's your attitude. And what happened in the current industry,
I think majority is looking into your attitude. So same for me. The first thing what I look at it is, as long as you have attitude, the first thing is you must be able to have the attitude to accept all kind of work. It related somehow, which may not be specific but related to what you study, and then you go in there and learn. Then the next thing come in is when you are in a bigger company, and of course in a small company you have to do everything. But when you are in a bigger company, then you may be assigned into a specific role, and that is where you start to actually go in to be specialization in that area. But before this is whether you are accepted into the industry to actually for these people or your leaders to place you in whichever area where the attitude of how open you are, how challenged you are to accept your job. So it's totally a thing on your attitude. So open up yourself first, and then when you are actually guided to a specific, then be focused and specialized in the area. That's my advice. I add a bit. Agree with what Mr. Chuang kata tadi. Before you come, after you ended your semesters, or dah ready dah convo everything, nak masuk kerja sekarang ni, industri akan tengok pada ASK. What is ASK? Ask, attitude, skill, and knowledge. Okay? Attitude is not from the universities, or not from the polytechnic, or not from the institution. Attitude is from you. Okay? Skill and knowledge might be knowledge coming from the institution, but the skill might be coming from the institution, and also during your session of apa dipanggil practical trainings, that is what you develop your skills. Or maybe you come into you masuk dalam makmal, you buat kerja-kerja, that's how your skill is. Once you dah masuk dalam syarikat, orang tak tengok, orang tak tanya dulu pasal ASK dah. Orang tanya you pasal ABC. Mesti dengar A basuh campur kan? No, it's not about A basuh campur. It's about attitude, behavior, and culture pula. Your behavior and your culture has to suit. Your attitude, your behavior has to suit to the culture of that company. Ingat ASK, sebelum kerja, masa interview, selepas masuk kerja, untuk peningkatan gaji, KPI dan sebagainya, orang akan tengok ABC pula. So, bila Mr. T.S. Jason tanya, betul Mr. Chok kata, if a large company, then you can be a very specific area. Tapi a small company, yang ada 6 orang, 7 orang, 10 orang, 15 orang ni, dia pukul rata. Saya punya partner, chemical engineering. Tapi Python, celah gigi. Design board, I develop my own PCB board for IoT. Dia buat. Dia develop your own skills. So macam saya kata awal tadi lah, it's about cross skilling. Tapi on education wise, for me, kena spesifik. Kalau tidak, tak ada nama nanti. Tak ada nama. Macam contoh, what is different between data engineer, data scientist, and data analyst? Maybe people will call it, this is all business intelligence. Yes, business intelligence. Data engineer yang jaga networking, yang jaga security of the data, yang jaga cyber security of the data. Alright? You talk about data analyst, bila data dah masuk dalam server, these people will come the data and then simulate dalam bentuk graphical visualization. Data scientist will come as an AI expert to see what they can do with the data. Nampak tak benda yang berbeza? Tapi proses dia macam itulah. So what I suggest, be specific but don't too specific. Kena lari lah sikit kan. Baru industri akan nampak the value added. So to be frank with you, saya banyak gobal modul-modul college community, college politek, supaya ada elemen-elemen data analyst dalam modul. Siapa yang ambil bidang komputer? Ada lagi? Kalau jumpa saya, tegur lah. Yes. Of our main future.
Oh. Oh, kalau tanya saya lah, if you ask me about the vision lah, the visions of the technologies. As I mentioned, my vision is very far. I'm bukan proaktif. I'm a predictive type of person. Predictive type of person. I always work 5 years ahead. Kalau saya buat bajet syarikat saya pun 6 bulan ke depan. So when you talk about technology, of course, to become a predictive people, you must have a sort of a subject matter expert on that particular area. For example, I know the environment of population in Malaysia, 33 million. Berapa lelaki, berapa perempuan, berapa children, berapa children, berapa dewasa, berapa orang tua, berapa ini semua. It's all inside my mind. So from there I can see metaverse sesuai kat siapa. Adakah sesuai untuk metaverse? Adakah sesuai untuk orang tua? Orang tua nak pakai Google pun dah demam dah. Kan? Apatah lagi nak pakai handphone, apatah lagi nak pakai itu. So tak sesuai untuk orang dewasa, tapi mungkin sesuai untuk golongan young generation like you. Right? So if you ask me, Malaysia based Malaysia susah nak cakap ni sebenarnya. Tapi sebab dia rakam kan, cakap jugalah. We are there, but very slow moving. We are there, very slow moving. One thing, we need a support from all, not only from the government, but also from the industries. Okay, you guys are doing ideas generation, support the idea generation from R&D to commercial. Sebab kita ni dekat Malaysia selalu memberi laluan kepada produk-produk daripada luar negara. Sedangkan kita ada banyak cerdik pandai, banyak local innovators, banyak idea-idea yang boleh ketengahkan. Tapi tak. Kalau saya pergi government agency, dah pakai kat mana ni? Belum pakai ni, kita baru buat ni. Oh, tak berani nak ambil. Dia terpaksa ambil yang luar negara. So this is part of the things yang banyak menyebabkan kita sedikit terkebelakang. Ini yang menyebabkan. Bukan kita tak pandai, saya rasa you all pandai. You all ni future nampak ada gambar-gambar matrix dalam kepala tu semua. That's you lah. You want to add anything? Alright, you got it? Slow lah, slow. Bukan tak jalan tapi slow. Saya looking forward lah opsi for Metaverse sebenarnya. Very looking forward for opsi. If you need my advice, let me know. Anyone else? So maybe saya rumus lah. Saya just end up, maybe Mr. Chuang also can do, orang kata apa, summarization, wrap up. Okay, what you see Metaverse is just a technology for me. Teknologi itu pun bukanlah teknologi yang lama, yang baru. It's been there for quite some time. Jangan cerang tak terang, kita dah pakai Waze, kita dah pakai social media, kita pakai macam-macam kita dah pakai. Cuma dia tidak jelas dari segi the words of Metaverse itu sendiri. Dan kalau you all ada kawan-kawan yang buat filem, macam Upsi kan banyak buat filem-filem kan bawa lah filem-filem yang berbentuk teknologi ni. Tak ada pun orang cerita pasal filem-filem berbentuk teknologi. Dokumentari jarang sekali. So bila cerita pasal benda ni, that's how you make our people ni become low knowledge. We need a society that is knowledgeable society. So bila ada knowledgeable society, barulah produk-produk ataupun apa saja yang kita bangunkan ni akan diterima oleh society. That's how the market trend will be. So that's all from me. All the best on your studies. Looking forward to see your success. Sama ada you are PISAS ke, UPSI ke, mana-mana. Alright, I wish you good luck. That's all from me. Maybe Mr. Chuang. As for me, you can see that from my very initial slide, I shows that what actually is Metaverse. Okay, I believe many of you, maybe when you started the course of Metaverse, then you think that, okay, Metaverse is supposed to be something like the virtual avatar and those kind of things. Okay, but don't fix your mind. Okay, and I believe you can do a lot of things. Those things that I share with you is just some of the example. Then please expand your mindset, expand whatever your brain
that metaverse can do a lot of things. So as you can see, the possibility and a lot of practical case is already there. You just try to simulate, and like just now what you mentioned, how actually you simulate. And BMW have worked with NVIDIA to actually come up with a very interesting case, but which is very expensive. So the cost is one of the things that which the industry may not actually go in. But for you people who study, you can think how actually your innovation can come in with something very simple. And if you can break through the course, and those are the things that you are going to be the next hero. So that is the purpose of you people study, and do not just follow with the traditional and what people define limit your thinking. So metaverse is a huge thing. That's why it's called metaverse. Thank you. Saya bagi, tadi Tuan Qayyum ada bagi rangkap 2 pantun kan. Saya tak nak bagi pantun, saya bagi phrase saja. Menganyam tradisi menjangkau teknologi. Faham? Menganyam tradisi menjangkau teknologi. Tak faham jumpa saya ni. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita pada petang ini atas deep explanation berkaitan dengan AI dan mendepani cabaran di masa kini, yang mana teknologi AI bukanlah sesuatu yang baru dan atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga di dalam pendidikan TVET. Namun ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran tapi oleh para pendidik maupun pelajar di bidang TVET. Yang pasti kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum kita mengundurkan diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehinggalah kita bertemu lagi akhir kata. Terima kasih, syukran jazilan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Okay, terima kasih Encik Qayyum. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, bagi pihak Jabatan Kuasa Majlis, kita mengucapkan terima kasih kepada para panel kita, Profesor Ejang Kamurzaman bin Jahidin, dan juga Mr. Chuang Bun Hua, dan juga tidak lupa kepada teknologis Jason daripada BKIK, JPPKK yang setia menanti daripada pukul 2 tadi sehingga tamat sesi FDD kita pada petang ini. So, bagi pihak Jabatan Kuasa Majlis, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pelajar dan juga para pensyarah yang hadir pada hari ini daripada UPSI. Terima kasih kerana datang. Daripada para pelajar Politeknik Sultan Azlan Shah sendiri, terima kasih. Dan pelajar diminta untuk terus kekal berada di dalam Dewan untuk scan QR code yang dipamerkan di hadapan. So, dengan ini saya mempersilakan Puan Norayati untuk mengiringi ahli panel kita. Dipersilakan. Ada nak sesi fotografi ke? Kat sini. Ada tak? Sebab kita duduk kat sini. So, kita jumpa ahli panel untuk duduk dekat bahagian kursi audiens untuk kita buat sesi fotografi bersama-sama dengan audiens.
Sekejap, fotografer tak turun.